वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो बहुत दिन पर आज मुझे गोटे वीडियो टॉपिक उपरको आसुछि जे कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारा पिलांकर एवरीडे बेसिस रे कॉल, बहुत सारा पिलांकर एपर्यंत वेट करबा जे सर आपण कोन पई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट रिलेटेड रे वीडियो बनो नांती। देखो ए विषय रे संपूर्ण रूपे तुम मान सहित आज डिस्कशन करी। एक्चुअली एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलिबो कि नहीं, चांस केते दूर अछि, तापाई बर्तमान कौन काम चली एवरीथिंग विषय में तुम मान सहित डिस्कशन करी, जोटा कि फास्ट पॉइंट। ता पूर्व गोटे रिक्वेस्ट मोर समस्त स्टूडेंट मान को, चैनल जदि नुआ अच्छ चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। समस्त लेटेस्ट अपडेट जोटा कि तुमने पाइबा सहित एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट क्लास आउ एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट नोटिस तुम्हें सहजरे पाई परियो। प्रथम कथा हूँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर पिलामानक माइंड रे क्वेश्चन आसुचे एक्चुअली एटा हमको मिलिबो कि नहीं। फर्स्ट मु अदर पिला मानक भी कहि दउछि जे एक्चुअली गोटे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलिबा दरकार कि नहीं। यदि मते क्वेश्चन करा जाए मु डेफिनेटली कहबी यस। काहे तुम देखि दियो विगत दिन मानकरे केते कम सारा पोस्ट आसुला, एतर बहुत सारा पोस्ट आसीछि, तो बयस भी बढ़ी एई ग्राउंड को हम यदि बेस करबा डेफिनेटली गोटे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलिबा दरकार। ये होचे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होचे तो आगुर थिला ओडिया और इंग्लिश दिटा तो जुआड गोटे चूज करिवो लैंग्वेज को, किंतु एबे जो नुआ फॉर्मेट आसीछि इथिरे बोथ मिक्स तुमे अधा ओडिया अधा इंग्लिश नै परिवो, जोटा कि गोटे स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करिया पई अति सहज हे गला। तो से पॉइंट ऑफ व्यू रे आज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू रे मु कहबा दरकार जे डेफिनेटली प्रत्येक स्टूडेंट को मिनिमम आउ दुईटी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलवा दरकार। ये हूँ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होची तापाई कौन काम चली वीडियो कहीं बनू नी। बर्तमान मु कहबी ए क्रेडिट गत वर्ष जमती चलीथिला ए वर्ष मध्य सेही भली वर्क चली ना मु इतरे हीरो अछि ना अन्य को टीचर माने। आ रियल हीरो को विषय मु कहिथिल थरे जे सेंट्रल लाइब्रेरी किछि पिला माने जे कि रेगुलर बेसिस रे आ पछरे लागिचंती, आ पछरे काम करचंती टिल डेट आज दिन रे मध्य से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पाई मध्य काम करूचंती। तो किछि पिलांग सहित मु रेगुलर बेसिस रे कांटेक्ट अछि, सो दैट मु ए वीडियो एथिबाई बनौनथिली जे जेहेतु सेमान तांको तरफ एफर्ट दउचंती आउ जोटी मोर आवश्यकता पड़िबो डेफिनेटली मु तांको हेल्प करी बेली कहिछि। और जो टाइप रो सहायता से मोटो मांगिबे मु डेफिनेटली तांको करिबी बेली जो पिलामान को सहित मु कांटेक्ट रो अछि सेमान को प्रतिशोध देछि। ये हला नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होछि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारा मिथ्या रो वीडियो वायरल होछ। किए किछि लोक को लेकर आज मु मुख्यमंत्री की भेटिया को जाइछि, आज मु बाचस्पति को भेटिया को जाइछि, ए प्रकार ड्रामाबाज वीडियो मते पसंद न था। बस अनुरोध कहबो रहिबो सेही पिला मानकु जो माने से भली माने ड्रामाबाज वीडियो को सपोर्ट करूछ मु सेहिति पई ही वीडियो बनौथि जे मिस इन्फॉर्मेशन तुम पाकु न आसु। आज किछि लोक को नै जी मु मुख्यमंत्री की जाइछि भेटिया पई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पाई, हाउ कैन इट इज पॉसिबल। तुम्हें सिविल सर्विस एग्जाम दबो ए प्रकार वीडियो को तुम फिर लेखुच कौन ना ग्रेट सर थैंक यू सर तार तो कौन तुम्हें सिविल सर्विस एग्जाम रे गोटे मिथ्या प्रचार करुवा व्यक्ति को प्रोत्साहन दौना आउ थे से भूल करने। तो मोर कहया कथा तुमको सच्चा और ईमानदार रहियार अछि। तो ये हूँ नंबर 1 पर आउ किछि वीडियो वायरल मध्य होइछि जो किछि पिला मते पठैतिले जे सर जे एटा को कंपल माने ऑल टाइम पई माने माने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो रखा जाउछि अटेम्प्ट किछि न हो अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखा जाउ। जदि आमे कोनोसी ग्राउंड को लक्ष्य करबा ये किछि भूल जिंस नै। जे भी वीडियो बनैछंती तुम कते तो कोटी कोटी टंका अछि, तुमे डांस करे गिरी अनेक सारा पिला को लक्ष लक्ष टंका प्राइज दउछ केवल निजर प्रमोशन पाई। एतिकी पिला मानक पई एतिकी टंका खर्च करि परुना किछि माने पिला को गैदरिंग करी किरी किछि आगु नवा पई। एठी समस्त कांदुछंती कि कहार आखिरे एठी लोह नै। एठी समस्त निजर बिजनेस को फास्ट प्रायोरिटी दउछंती। प्रथमे निजर केमती बिजनेस रे इंप्रूवमेंट हबो से रिलेटेड से माने चाहउछंती कि एठी स्टूडेंट को स्वार्थ रे चाहउनांती। एठी समस्त कांदुछंती कहा आखिरे एठी लोह नै। आउ किछि किछि इंस्टीट्यूट जे कि कहउछंती एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलु किंतु रील्स और वीडियो रे तांको प्रमोशन पछे से धाइछंती कि इठी स्टूडेंट पई लागु नांती। मु कहू स्टूडेंट देखो एक्चुअली ओडिसा रे प्रॉब्लम इठी थाए हम इठी स्टूडेंट रो स्वार्थ अपेक्षा हम पर्सनल स्वार्थ को फास्ट प्रायोरिटी देथो। आ से पर्सनल स्वार्थ को बाहबा दवा पई मध्य हमर स्टूडेंट माने भी रेडी थांती। तो सेति पई से माने स्टूडेंट को स्वार्थ प्रथम निजर स्वार्थ को देखंती। तो ये सब वीडियो मोर कहबार भी उद्देश्य एथिपाई नथिला
বা କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଅନେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେନି, ଆଉ ତାର ବାହାବା ନେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନେ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଟିଚର ମାନେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓପନ ନ ହେଇକିରି ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାପରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ। ତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ ଅନେକ ଟିଚର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣି ପାରୁଛ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏକ ହୋଇକିରି ପିଲାଙ୍କ ୟୁନିଟକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲା ଯେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ପ୍ଲାନିଂ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଟ୍ୱିଟର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲ ମିଟ୍ ତ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲହାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ବୁଝିସାରିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ 50-50 ଭିତରେ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏବେ ବି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ମିଳିବ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ତୁମର ଅଧିକାର, ତୁମର ଏଇଟା ହକ୍। ତୁମ ହକ୍କୁ ତୁମେ ସରକାର ଠାରୁ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ସକାଶେ ଯଦି ତୁମେ ଦବାର ନଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଜ୍ ବଢେଇଲ କାହିଁକି? 38 ରୁ 42 କଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ମାନେ ଦବାର ନଥିଲା, ପ୍ୟାଟର୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫେର କଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଏଇ ମେସେଜ ଦେଲି ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ପିଲା ଏବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍ ବି ରହିଛି ଯେ କୋଉମାନେ କୋଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ରେଡି ରୁହ, ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆସିନି। ମୋର ଲାଇଫ୍ ସାରା ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେବେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ଥିଲା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଫର ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ଅଛି। ମୋତେ ଲାଇଫରେ ଜବ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ନା ମୋତେ ନିଜର କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଭିତରକୁ ନେବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନରେ ରହିବାର ଅଛି, ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ରହିବି, ଆଉ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବି, ଆଉ ତୁମକୁ ହକ୍ ଦେବାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମରେ। ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଣିବି ମଣ୍ଡେ ଦିନ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଫିଲହାଲ ଏତିକି ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ସେ ଟାଇପର ଯୋଉ ବକବାସ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ଏବେ ଭେଟିକି ଆସିଲୁ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୟକଟ୍ କର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ତୁମ ୟୁନିଟକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ୟୁନିଟ ହିଁ ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହବ, ଆଉ ତୁମର ଏଇଟା ହକ୍, ତୁମ ଅଧିକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଦରକାର। ଯଦି ସପୋର୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ମିଳିବ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେବି। ଆଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।